बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ में हूं सना हुसैन। चलते हैं खबर की जानिब। खबर शामिल करते हैं नारवाल से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद हामिद काजी की इस रिपोर्ट के मुताबिक नारवाल में नए तैनात होने वाले डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद तैयब खान से नारवाल प्रेस क्लब रजिस्टर नारवाल के सदर जाहिद अली शाकिर, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर पाकिस्तान टेलीविजन की क़यादत में नारवाल प्रेस क्लब के अहदेदारान और मेंबरान की खुसूसी मुलाकात। डिप्टी कमिश्नर नारवाल मोहम्मद तैयब खान को नारवाल में तैनात होने पर खुश आमदीद कहा और मुबारकबाद पेश की। सदर प्रेस क्लब नारवाल जाहिद अली शाकिर ने नए तैनात होने वाले डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद तैयब खान से नारवाल शहर के मसाइल और अवामी फलाही और हेल्थ के मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के दौरान सफाई, ट्रैफिक, शहरी सहूलियात और दीगर इंतजामी अमूर पर भी बातचीत की गई। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद तैयब खान ने कहा है कि मीडिया मुस्बत अवामी मसाइल की निशानदही के जरिए इंतजामिया के लिए रहनुमाई फराहम करता है। डिप्टी कमिश्नर नारवाल मोहम्मद तैयब खान ने यकीन दिलाया है कि तमाम मुमकिन वसाइल बुरे कार लाते हुए नारवाल अवामी मसाइल के हल को यकीनी बनाया जाएगा। आखिर में नारवाल प्रेस क्लब नारवाल के सदर जाहिद अली शाकिर ने डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद तैयब खान से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि मुल्क और कौम की खिदमत के जज्बे से सरशार जब कोई ऑफिसर अपने फ़र्ज को इबादत समझ कर अंजाम देता है तो वो न सिर्फ अपने इदारे का वकार बढ़ाता है बल्कि अवाम के दिलों में भी इज्जत तराम का मुकाम पैदा कर लेता है। सदर नारवाल प्रेस क्लब जाहिद अली शाकिर ने डिप्टी कमिश्नर नारवाल मोहम्मद तैयब खान से कहा है कि इंशाल्लाह नारवाल के शहरियों और मीडिया और ताउन आपसे अच्छा रहेगा। हरुनाबाद से खबर शामिल करते हैं। हरुनाबाद की मुमताज़ समाजी शख्सियत और मारूफ ट्रांसपोर्टर चौधरी मोहम्मद नदीम अराई के साहबजादे अरीब नदीम अराई रिश्ता इज़्वात में मुंसलिक हो गए। दावत वलीमा में रुकन पंजाब असम्बली गुलाम मुर्तज़ा चौधरी, मियाँ अब्दुल वाहिद चौधरी, निसार अराई, मियाँ मोहम्मद आसिफ सना भाई समेत शहरी अमायदीन की बड़ी तादाद में शिरकत। हमारी नुमाइंदा ख़ुसूसी अला रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक हरुनाबाद के हरदिल अजीज शख्सियत मिलनसार अवाम दोस्त मारूफ ट्रांसपोर्टर चौधरी मोहम्मद नदीम अराई के साहबजादे अरीब नदीम अराई की मुनफरिद और हरुनाबाद की तारीख की यादगार शादी के दावत वलीमा में पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया वाइटल ग्रुप के पंजाब असम्बली में पार्लिमानी लीडर गुलाम मुर्तज़ा चौधरी, मियाँ आसिफ सना भाई, मियाँ अब्दुल वाहिद चौधरी, निसार अराई, राव शुएब अहमद खान चौधरी, इशफाक गुजर, मलिक मोहम्मद नवाज, सुपर अवान डॉक्टर मोहम्मद सरवर, मलिक फैसल, सईद अवान, हाजी बाउतार रहमान, सहाफ़ी कालम निगार डॉक्टर अला रखा बाबर, फ़याज़ रामे साउद, फ़ारूक चुगताई, सोशल मीडिया एंकर पर्सन मियाँ वहीद नासिर अराई, मोहम्मद नवीद जमील भट्टी, सियासी समाजी मजहबी शख्सियात और ज़िला भर से ट्रांसपोर्टर्स, डॉक्टर्स, वकला, कौंसलर, सहाफ़ियों समेत बड़ी तादाद में शहरी अमायदीन ने शिरकत की। वाज़ेह रहे कि चौधरी मोहम्मद नदीम अराई के साहबजादे अरीब नदीम अराई के शादी इस लिहाज से भी मुनफरिद थी कि इस दावत वलीमा की तकरीब सुबह पुरतकल्लुफ़ नाश्ता, दोपहर और फिर रात को हरुनाबाद के बस स्टैंड के तमाम अहबाब के इजाज़त में पुरतकल्लुफ़ ज़ियाफ़त का एहतमाम किया गया था। बिलाशुबा हरुनाबाद की तारीख के यादगार और काबिल ज़िक्र शादी थी। तहसील रिपोर्टर लबक जतोई SSP जामशरू मोहम्मद जफर सदीक शांगा की खसूसी हिदायत पर DSP 7 फराज अली मितलू की निगरानी में SHO 715 के इंचार्ज मंजूर दिल और SHO भान सैदाबाद मोहम्मद अली खोखर ने मुख्तलिफ इलाकों में छापे मारकर 3 मुख्तलिफ गैंग्स को गिरफ्तार किया, जिनमें से एक खातून के साथ जेब कतरे गैंग था, दूसरा IME का मोबाइल फ़ोन तब्दील करने वाला गिरोह था। थाना सेवन शरीफ में 3 अलग अलग मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। गिरफ्तार मुलजमान से बड़ी तादाद में मसरूका मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं। इन्फिनिक्स, आईफोन, टेक्नो, वीवो और ओप्पो कंपनियों के 22 से ज़ायद मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं। मुलजमान से LCD, CPU, कीबोर्ड, माउस और हार्ड डिस्क भी कब्जा में ले ली गई हैं। चोरी और लूटे गए फ़ोन्स के IMEI नंबर से तब्दील करने वाला गिरोह गिरफ्तार। मुलजमान और पुलिस के खिलाफ 3 अलग अलग मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बरामद होने वाले मोबाइल फ़ोन्स इनके मालकान के हवाले कर दिए गए हैं। खबर शामिल करते हैं पाकपतन से। माई क्राइम रिपोर्टर इफ्तिखार अहमद अफरीदी की रिपोर्ट के मुताबिक एडवोकेट जावेद अनवर जंजुआ को एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट बनने पर सियासी समाजी हलकों और वकला बरादरी की जानिब से मुबारकबाद का सिलसिला जारी। गुलदस्ता पेश किया, फूलों के हार पहनाए। मारूफ कानूनदान चौधरी जुल्फ़कार अली नदीम एडवोकेट, जमान अली डोगर एडवोकेट, सलमान अली रा एडवोकेट, फरहत मंजूर चांडियो एडवोकेट, मोहम्मद आजम जोया एडवोकेट ने एडवोकेट जावेद अनवर जंजुआ को एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट बनने पर मुबारकबाद पेश की है। मारूफ कानूनदान चौधरी जुल्फ़कार नदीम एडवोकेट ने कहा है कि वो यकीन रखते हैं कि एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट जावेद अनवर जंजुआ रोल ऑफ लॉ पर काम करेंगे। एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट जावेद अनवर जंजुआ ने कहा है कि मेरी कामयाबी मेरे तमाम दोस्तों अजीज़ व कारब की कामयाबी है। इंशाल्लाह रोल ऑफ लॉ पर काम करूंगा। विहाड़ी से खबर शामिल करते हैं। शेख अदनान क़य्यूम ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट के मुताबिक विहाड़ी में हज़रत बाबा गुलबहार के सालाना उर्स के मौका पर
تپڑوں والی کبڈی کے دلچسپ اور سنسنی خیز مقابلے لوگ دور دراز سے مقابلہ دیکھنے آئے۔ سالانہ عرس مبارک حضرت بابا گل بہار شاہ کے موقع پر تپڑوں والی کبڈی کے شاندار مقابلے منعقد ہوئے۔ مثالی کاشکار شیخ اعجاز حسین، شیخ وہاب حسین کی میزبانی میں ہونے والے مقابلوں کو جنہیں دیکھنے کے لیے دور دور سے شائقین کی بڑی تعداد جمع ہوئی، خصوصاً بزرگوں نے کھلاڑیوں کی کامیابی پر کھل کر داد دی۔ جیت پر ڈھول کی تھاپ نے ماحول کو گرمائے رکھا۔ پہلوانوں کی پھرتی، طاقت اور حکمت عملی نے میدان کو جوش و خروش سے بھر دیا۔ مقابلوں کے مہمان خصوصی امیدوار برائے MPA علی وقاص ہنجرا، سابق چیئرمین CPC ملک طارق جندران، نواب مجتبیٰ خان خاکوانی، نواب عتیق خان خاکوانی، منصور اسلم دوگل، میاں محمد طاہر، محمد اکرم ایڈوکیٹ تھے۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے مہمان خصوصی علی وقاص ہنجرا نے کہا کہ مقابلوں میں نوجوانوں کا کردار قابل تعریف رہا۔ نوجوان کھلاڑیوں نے جس طرح تجربہ کار کھلاڑیوں کو مات دی ہے، دیکھنے والوں کو تعریف پر مجبور کر دیا۔ یہ روایتی کھیل نہ صرف علاقائی ثقافت کو اجاگر کرتا ہے بلکہ نوجوان نسل کو صحت مند سرگرمیوں کی طرف راغب کرنے میں بھی مددگار ثابت ہوتا ہے۔ آخر میں بہترین کارکردگی دکھانے والی ٹیم نے شاندار انداز میں فتح اپنے نام کی اور میدان تالیوں سے گونج اٹھا۔ خبر شامل کرتے ہیں ہارون آباد سے۔ تحصیل چشتیاں کے جمعیت علماء اسلام کے معزز ممبران ضلعی کونسل نے مرکزی صدر جمعیت طلباء اسلام پاکستان ملک محمد اویس کرنی کے اعزاز میں نہایت شایان شان اور پرتکلف عشائیہ دیا، جہاں ان کے تاریخی اور وارحانہ استقبال کیا گیا۔ اس موقع پر ضلعی امیر حاجی رشید احمد اوان اور ضلعی ترجمان حافظ فیصل صدیق بھی ملک اویس کرنی کے ہمراہ موجود تھے، جن کی آمد نے اس نشست کو مزید باوقار اور یادگار بنا دیا۔ ملک محمد اویس کرنی کی قائدانہ صلاحیتیں، نوجوان کارکنان کے ساتھ ان کی محبت، تنظیمی حکمت عملی اور جماعت کے لیے ان کی انتھک جدوجہد ہمیشہ قابل تحسین رہی ہے۔ ان کا طرز قیادت نہ صرف مضبوط بلکہ کارکنان کے لیے حوصلہ افزا ہے۔ انہیں خوبیوں کے باعث وہ ہر سطح پر عزت احترام کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں۔ تحصیل چشتیاں کے ضلعی ممبران بھی داد تحسین کے مستحق ہیں، جنہوں نے ہمیشہ تنظیمی امور پر بھرپور کردار ادا کیا، یکجہتی، خلوص نیت اور بھرپور محنت سے جماعت کا وقار بلند کیا۔ ان کی میزبانی، تعاون اور جماعت کے لیے مسلسل خدمات تحصیل چشتیاں کی شان اور طاقت ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس محبت، اتحاد اور تنظیمی جذبے کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف، ڈائریکٹر جنرل فوڈ اتھارٹی پنجاب محمد عاصم جاوید اور ڈپٹی کمشنر شیخوپورہ شاہد عمران مارت کی ہدایت پر ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشن غلام صابر کی زیر نگرانی پنجاب فوڈ اتھارٹی شیخوپورہ کی فوڈ سیفٹی ٹیمیں معیاری خوراک کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے فیلڈ میں مکمل متحرک۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں شیخوپورہ سے نمائندہ آن نیوز شیخ علی رضا کی رپورٹ میں۔ جی علی رضا، بتائیے گا۔ جی ہاں، بالکل تفصیلات کے مطابق ضلع بھر میں خوراک سے منسلک 107 کاروباروں کا معائنہ کیا گیا۔ افزان صحت کے اصولوں کی خلاف ورزی اور صفائی کے ناقص انتظامات پر 1,63,000 روپے سے زائد کا جرمانہ عائد کیا۔ معیاری دودھ کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے ضلع شیخوپورہ کے مختلف علاقوں میں چیکنگ کے دوران 17,593 لیٹر دودھ کو چیک کیا گیا۔ مزید برائے مدر صحت غیر معیاری المنوز اشیاء خوردن شو، جن میں 260 کلو گرام گوشت، 0.352 کلو گرام چائنا نمک، 0.3 کلو گرام کھانے میں استعمال ہونے والا ناقص رنگ سمیت 9 کلو گرام دیگر زائد المیعاد اشیاء کو بیکری آئٹمز کو موقع پر تلف کیا گیا اور 1 فوڈ پوائنٹ سیل کیا گیا اور 1 فوڈ پوائنٹ مالکان کے خلاف مقدمہ درج کروایا گیا، جبکہ متعدد فوڈ پوائنٹ سے خوراک کی کوالٹی کو جانچنے کے لیے نمونہ جات لے کر لیب بھجوائے گئے اور فوڈ پوائنٹس مالکان کو اصلاحی نوٹس بھی جاری کیے گئے۔ ڈپٹی کمشنر شیخوپورہ شاہد عمران مارت نے پنجاب فوڈ اتھارٹی کی ٹیموں کے مضر صحت اشیاء کی خرید فروخت کرنے والوں کے خلاف کارروائیوں بارے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عوام الناس کو صاف ستھرا خوراک کی فراہمی پنجاب فوڈ اتھارٹی کی اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی ہمیشہ کی طرح لوگوں کو صاف ستھرا اور معیاری خوراک کی فراہمی کے لیے دن رات کوشاں ہیں۔ جی وزیر آباد سے ہمارے نمائندے مہر عابد علی کی رپورٹ کے مطابق وزیر آباد شہر اور گردنواہ میں بجلی کی لٹکتی ہوئی تاریں شہریوں کے لیے شدید خطرہ بن گئی، جس کے باعث ہر وقت حادثات اور قیمتی جانوں کا ضیاع کا خدشہ برقرار رہتا ہے۔ متعدد علاقوں میں یہ مسئلہ سنگین صورت اختیار کر چکا ہے، جبکہ متعلقہ حکام کی بے حسی پر شہری شدید پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ نظام آباد، محلہ رحیم پورہ، الہ آباد، بستی قدرت آباد، محلہ سیٹھاں، گلی شکیل اوان والی سمیت دیگر متعدد علاقوں میں نچی خستہ حال اور لٹکتی تاروں کے باعث گزرنے والے رہائشی، طلباء اور بزرگ افراد مسلسل خوف میں مبتلا ہیں۔ مقامی آبادی کا کہنا ہے کہ بارہا شکایت کے باوجود بجلی کے نظام کی مرمت اور بہتری کے لیے کوئی عملی قدم نہیں اٹھایا گیا۔ علاقہ مکینوں نے حکومت اور وابستہ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر لٹکتی تاروں کو ٹھیک کیا جائے تاکہ کسی بڑے حادثے سے قبل شہریوں کو محفوظ بنایا جا سکے۔
खबर शामिल करते हैं भावलपुर से। हमारे नुमाइंदा सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक अफसोसनाक खबर से आपको आगाह किया जाता है। लोधरा में नहायत ही अफसोसनाक वाकया पेश आया, जिसमें शुबान कांजू के मामू ज़ात कज़न मोहम्मद शान डानूर, जो लोधरा से भावलपुर अपने दोस्तों को मिलने के लिए आया और मिलकर शाम को वापस अपने घर जा रहा था, तो रास्ते में एक तेज़ रफ्तार ट्रैक्टर ट्राली ने इसे हिट किया, जिससे इसे काफ़ी ज़्यादा गहरी चोटें आई। 1122 को कॉल की गई, जिस पर 1124 पहुँच गई और इसे हॉस्पिटल DHQ लोधरा ले गए, जहां वो जख्मों की ताप ना लाते हुए जिंदगी की बाजी हार गया। वहां पर मौजूद अवाम ने ट्रैक्टर ट्राली के ड्राइवर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया, जिसकी गुलखानी बरोज में रात सुबह 11 बजे बस्ती जबलेवाला कसाई वाला में पढ़ाई जाएगी। कामरान सुलहरी की रिपोर्ट के मुताबिक थाना कोटली सैयद अमीर पुलिस के माह नवंबर में बेहतरीन कारकर्दगी DPO सियालकोट फैसल शहजाद की हिदायत पर SHO काशिफ भट्ट ने डकैती की वारदातों में मुलव्वस लाल कुर्ती गैंग समेत 12 इश्तिहारी मुलजमान असलहा, बैनअज़लाई मंशियात फरोशों से शराब और भारी मिकदार में मंशियात डकैती राजधानी करने वाले डाकुओं से नकदी 8 मोटरसाइकिल भी बरामद। A कैटेगरी और B कैटेगरी के खतरनाक 24 इश्तिहारी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इनसे लाखों रुपए मालियती माल, मसरूका मोटरसाइकिल और नकदी बरामद। साउंड एक्ट, किरायादारी एक्ट के मुकदमात का अंदराज। सिविल सोसाइटी का खराज तहसीन। DPO सियालकोट फैसल शहजाद की खुसूसी हिदायत पर जिला भर में डकैती और राजधानी की वारदातों की रोकथाम के लिए जारी भरपूर कार्रवाइयों की मुहिम जारी है। DPO सियालकोट फैसल शहजाद ने कामयाब कार्रवाई पर SHO कोटली सैयद अमीर काशिफ भट्ट अफसरान और जवानों के लिए तारीफी सर्टिफिकेट्स और नकद इनाम का ऐलान किया है। अब रुक करते हैं लोधरा से। हमारे नुमाइंदे ओ न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ गुलाम मुर्तज़ा परियार की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ सरकारी इदारों के इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए मुतहरिक। डिप्टी कमिश्नर अली सुबह DHQ अस्पताल पहुंच गए, मरीजों की आदत की, तिबी सहूलियात के मौका पर मॉनिटरिंग की, तिबी आलात मशीनरी को फंक्शनल रखने, मेडिसिन स्टॉक को यकीनी बनाने की हिदायत की। हर मरीज को अस्पताल से ही अद्वियात दी जाएं। डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ इलाज मुआलजा में बेहतरीन सलाहियतें बरोए कार लाएं। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ ने रेडी बाजार रेलवे रोड का भी दौरा किया, रेडी बाजार में तामीराती काम का मुआयना किया। कंस्ट्रक्शन वर्क में हुकूमत पंजाब के SOPs को फॉलो करने की हिदायत भी की। लोधरा के अवाम का मेयार जिंदगी बुलंद करने के लिए हर मुमकिन इकदाम करेंगे। गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी और गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूलों में भी पहुंच गए। स्कूलों में तदरीसी अमूर, डिसिप्लिन, सफाई सुथराई का जायजा लिया। उस्ताज़ा से तदरीसी मामलात, क्लासेस में नज़्म व ज़ब्त बारे मालूमात ली। स्कूलों में तलबा तलबात से निसाबी और गैर निसाबी सवालात किए। तलबा तलबात हमारा सासा हैं, वो तालीम पर तवज्जो दें। दौरे हाजिर में जदीद टेक्नोलॉजी पर फोकस करें। जदीद अलूम पर दस्तरस से ही मुल्क और कौम का नाम रोशन हो सकता है। अब खबर शामिल करते हैं डेरा गाजी खान से, जहां से हमारे डिस्ट्रिक्ट नामानिगार की रिपोर्ट के मुताबिक यूनियन कौंसिल नवा शुमाली 87L में सफाई मुहिम, इलाके भर में बेहतरीन सफाई हो रही है। डेरा गाजी खान साफ शहर पंजाब मुहिम के तहत मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा के विजन को अमली जामा पहनाने के लिए यूनियन कौंसिल नवा शुमाली 87L में सफाई मुहिम भरपूर अंदाज में जारी रही। मुहिम के दौरान सफाई अमले ने जामशानी से काम किया, जिसके नतीजा में इलाके को मॉडल यूनियन का दर्जा दिया गया। मुहिम के दौरान न सिर्फ गली मोहल्लों की सफाई की गई, बल्कि अहले इलाका को सफाई सुथराई के बारे में शौर भी दिया गया। अवाम ने मुहिम को सराहते हुए भरपूर तावन किया। सफाई मुहिम की निगरानी सुपरवाइजर मोहम्मद कामरान खान बाजार ने की, जबकि मलिक नदीम साहिब ने टीम की क़यादत की। एहलकारों ने भरपूर शिरकत की। तहसील मैनेजर मलिक नदीम साहिब, मैडम ज़हरा बतूल और ऑपरेशन मैनेजर फैज़ रसूल ने मुहिम को कामयाबी से मुकम्मल कराया। सखर से हमारी क्राइम रिपोर्टर समीना खान की खबर के मुताबिक सखर IG सेंध गुलाम नबी मेमन DIG सखर और लाड़काना के हमरा 2 पुलिस अफसरान और एहलकारों की आदत करने सखर पहुंच गए। इस मौके पर गुफ्तगू में उन्होंने कहा है कि जो हमारे पुलिस अफसरान और एहलकार जख्मी हुए थे, अल्हम्दुलिल्लाह वो बेहतर हैं। मैं इनकी जुर्रत बहादुरी पर इन्हें सलाम पेश करता हूँ और मैं हमेशा कहता हूँ कि सखर की पुलिस अच्छा काम कर रही है और जब तक ज़िला सखर में क्रिमिनल मौजूद हैं, इसी तरह हमारी पुलिस ग्रैंड ऑपरेशन करती रहेगी और जिन अफसरान ने अच्छी कारकर्दगी दिखाई है, इनको अवार्ड्स भी दिए जाएंगे और ज़िला सखर के गवर्नमेंट भी हमें जदीद असला के लिए फंड की भी सपोर्ट कर रही है। मजीद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। लाड़काना से हमारे ब्यूरो चीफ असदुल्ला शेख की रिपोर्ट के मुताबिक सियासी अदम इस्तेहकाम, नाकिस मनसूबाबंदियों और करप्शन के बायस मुल्की इदारों की निजकारी का मजदूर दुश्मन फैसले जारी हैं, जिनकी भेंट अब बिजली की तकसीम कार पावर कंपनीज को चढ़ाया जा रहा है, जिनमें लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, मुल्तान इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनीज शामिल हैं, जिससे न सिर्फ बेरोजगारी में इजाफा होगा बल्कि मजदूरों का मुआशी कत्ल भी होगा। निजकारी के एक तरफा और जालमाना अमल के खिलाफ आल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर
ورکرز لیبر یونین کی جانب سے لاڑکانہ میں بھی ہائیڈرو یونین کے ریجنل چیئرمین نثار شیخ کی قیادت میں احتجاجی ریلی نکال کر شہر کے مختلف راستوں سے ہوتی ہوئی جناب باغ چوک پر دھرنا دیا گیا۔ ریلی میں یونین عہدیداران عبداللہ سومرو، اصغر سانگی، ہادی جتوئی سمیت محنت کشوں کی بڑی تعداد نے بھرپور شرکت کی۔ ریلی دھرنے کے شرکاء نے نجکاری فیصلے کے خلاف زبردست نعرے بازی کر کے اس فیصلے کو مزدور دشمن اور ان کے معاشی قتل کے مترادف قرار دیا ہے۔ نثار شیخ دیگر رہنماؤں کا کہنا تھا کہ دنیا بھر میں عوام کو فائدہ پہنچانے والے یوٹیلٹی اداروں کی نجکاری نہیں ہوتی بلکہ انہیں مضبوط کیا جاتا ہے، لیکن پاکستان میں IMF کے ایما پر صرف غریب عوام کو محکوم بنایا جا رہا ہے جس کے ہر سطح پر مذمت اور مزاحمت کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں جاری 53,000 ارب کی کرپشن ثابت کرتی ہے اداروں کو کس طرح لوٹ کر تباہ برباد کر دیا گیا ہے۔ بجائے کرپٹ مافیا، سیاستدانوں، بیوروکریسی کا احتساب اور منطقی انجام تک پہنچانے کے مزدوروں کا حق زبردستی چھینا جا رہا ہے۔ انہوں نے متنبہ کیا ہے کہ اگر نجکاری کا عمل نہ روکا گیا تو اس عمل کے خلاف احتجاجی تحریک چلائی روڈوں پر آئیں گے اور اپنا حق چھین کر بھی لیں گے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں آن نیوز۔